अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भिरा मलिक हमीद जी। दोस्तों अज तो 7-8 दिहाड़े पहले सोशल मीडिया ते तुसा डिठा हो सी कि तौंसा शरीफ दा एक नवा ही इलाका मंगड़ोठा, उत्थां एक निहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश है कि एक सैयदजादे को कत्ल कर दिता गया। कत्ल तो दोस्तों थींदे रहंदे, लेकिन जिहड़ा सैयद अनीस शाह पंजतन शाह साहब का जिहड़ा कत्ल थिए, ये निहायत ही अफसोसनाक है। इंतहाई बेरहमाना तरीके नाल उसको कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिहड़ी है इंतहाई ख़तरनाक है। उसको उसकी गर्दन टुटी हुई है, उनके बाजू टुटे हुए हैं, उनकी पसलियाँ टुटियाँ हुई हैं, बाकी उनके जिसम के उत्ते करंट लाए ने, गर्दन उसकी दबाई ने। हर जुल्म वो बर्बरियत इख्तियार की गई है। इंतहाई ज़ालमाना तरीके नाल उन्हां को कत्ल किया गया। इवें तो कोई यकीन करो कि कोई बहुत बड़ा दुश्मन होवे ना, इस बेईमाना तरीके नाल तो उसको भी कोई कत्ल नहीं करे। ते कत्ल करने वाले कौन है? अपने, कोई गैर न। कत्ल कितना थींदा पिए? अपने घर दे विच। तो दोस्तों सैयद अनीस शाह पंजतन तो ये अल सैयद दवा खाना कोले बड़े मशहूर हैं माशाल्लाह। इन्हां दा तकरीबन मुरब्बा के हिसाब नाल ज़रिया रकबा भी है, बैंक बैलेंस भी है, फॉर्चूनर गड्डी। तुस आप अंदाज़ा ला गिनो कि वो सालाना FBR को 26 लाख रुपया ता टैक्स देने। इस तो तुसा अनीस शाह साहब का अंदाज़ा ला सकते वे कि वो एक अमीर तरीन आदमी है, बहुत ही मिलनसार ते दर्दमंद दिल रखने वाले हैं। दो उन्हें हजां कीतियां हैं, उस तो अलावा जवारियाँ बेशुमार कीतियां ने, ते उम्रे भी बेशुमार कीतियां ने। ते अक्सर गरीब लोगों को भी जवारी ते उत्ते वो भेजेंदे रहंदे हैं। ज़रूरतमंद जितने भी हैं उन्होंने भी वो खिदमत करेंदे हैं। उन्होंने दर तो कदा कोई खाली नहीं गया। हुण दोस्तों वजह जिहड़ी है तनाज़े दी वो ये है कि अनीस पंजतन शाह ये इनियां दो बीवियां हैं। पहली जिहड़ी बीवी आई कुछ खानदानी मसाइल हैं, तो कुछ खानदान दे आखे ते लग के उन्होंने दबाव की वजह को उन्होंने पहली बीवी को तलाक दे छोड़ी है। लेकिन हुण जिहड़ा ना वो इस चीज़ ते अफसोस करे रहे हैं। पहले घर दे विचों उन्हां दा एक बेटी ते एक बेटा। हुण वो सोचते हैं कि यार इस जायदाद दे विच अगर मैं अपनी बेटी ते बेटे को हिस्सा न देवां तो ना इंसाफी है। ठीक है, उन्हें पहले अपने ख़ानदान दे आखे ते अपने रिश्तेदारों दे आखे ते उन्होंने को आ कीता होया है, लेकिन उन्हों दा ज़मीर जिहड़ा है ना वो मुतमईन नहीं इस फैसले दे उत्ते। उन्हें वो आकनामा मनसूख किया है कि ये भी मेरी जायदाद दे वारिस है। हुण जिहड़ा उन्हां दा दूजी शादी च बेटा आई तरसील शाह, वो ते उसकी बेगम ये इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेंदे। ये चीज़ उन्हां को हज़म नहीं थींदी कि इस जायदाद दे विचों पहली बीवी ते पहले बेटी ते बेटे को हिस्सा क्यों मिले। उन्हां इन्हां को धमकियां भी देने हैं, सारा कुछ करते हैं,
انہاں دا ترے بھیڑی ہیں انہاں دا پریس کانفرنس انہاں کیتی ہے ویڈیو دوستاں ڈٹھی ہو سی یہ انہاں دا اکلوتا بھائی ہے انہاں دا ایک بہنوئی اظہر شاہ ایس پی این بلوچستان پولیس دے وچ یہ قاتل پارٹی دے ذہنی چیئی بھی ایس پی سارا اپنے سارا کچھ اساں جڑا ہے یہ قتل پچا ویسے لیکن محکمے والا بڑی ہمت کی ہے کہ اظہر شاہ کو آخر تو واپس ون بلوچستان واپس لگا گئی تو ہوں یہ وقوع کیویں تھے وقوع ایویں تھے دوستو کہ اس کو 7 تاریخ کو یا 8 غالباً رات 9:30 بجے ایک فون آتا ہے اپنی بیٹی کا کہ ابو میرا دل تھوڑے واسطے بڑا اداس ہے تے اج میری سال گرہ ہے تساں مہربانی کر کے آؤ بہرحال دھی دین آئی اس کو انکار نہیں کر سکتے انہاں کہ ٹھیک ہے بیٹا میں آندا پیا لیکن اس اپنے ڈرائیور کو آکھے کہ میں خطرہ تو ہے بہرحال میں ویسا شاہ صاحب نہیں لگے گا اتھاں جڑے کو سارا کو ڈٹھا نے تو انہوں نے تیور ڈٹھے نے تو سمجھ گئے بھئی اج یہ خیر کو نہیں جڑے سارے کٹھے انہاں اپنے ڈرائیور کو کال کیتی ہے کہ میرے نال کو مسئلہ ہے تے تو پہنچ وان اتنے تے انہاں دی ہاتھا پائی شروع تھی گئی جہدے وچ موبائل ڈھے گئے اون ڈرائیور ساری گال سندا پئے اس دے جڑا تشدد تھیندا پئے مریندے پین کٹیندے پین وہ ڈرائیور بلا چل کے تے ترسیل شاہ دے دروازے تے آ ویندا دروازہ کھڑکیندا وہ آدھے ہاں بھائی کی گال ہے وہاں کہ شاہ صاحب دا فون ہے کہ انہاں طبیعت ٹھیک نہیں میں آیا انہاں کہ تو ون بڑے غصے نال شاہ صاحب نے آرام فرمائندے پین اتھوں انہاں دے ایک رشتہ دار کو لے نال اکوا کھت وہ اتھا گئے اندر گئے انہاں جڑے حالات ڈٹھن تو انہاں ڈاکٹر صاحب نے اپنا شیر علی کلاچی صاحب یہ بہت قریبی دوست ہیں شاہ صاحب کے انہوں نے اس رشتہ دار فوراً ڈاکٹر صاحب کو فون کیا ڈاکٹر صاحب آ گئے ایمبولینس بھی گھنے یا شاید پرائیویٹ گاڑی ورثہ کہ جی اس کو ہارٹ اٹیک ہے حالانکہ اس کو ہارٹ اٹیک تو ہے ہی نہیں وہ فوراً ڈاکٹر صاحب نے ہسپتال گھن گئے انہوں نے ایک رشتہ دار ہے صفدر حسین شاہ وکیل وہ بھی پہنچ گئے تو ڈاکٹر اتھا جڑا نا انہوں دی ڈیتھ ڈکلیئر کیتی ہے ہن جڑے یہ ورثہ ہیں یہ آدھے ہیں کہ بس پوسٹ مارٹم کو چھوڑو تے جلو انہوں دا جڑا رشتہ دار ہے صفدر شاہ وہ تے ڈاکٹر شیر علی کلاچی صاحب انہاں کھنے پوسٹ مارٹم ضروری ہے جڑے پوسٹ مارٹم تھی ہے تو یہ انتہائی خوفناک رپورٹ آئی ہے کہ اس طریقے نال شاہ صاحب نے کو قتل کیتا گیا پورا علاقہ پورا وسیب حیران ہے کہ یہ اتنا ظلم سراپا احتجاج ہے پوری تحصیل تو سا شریف ڈیرہ غازی خان دلہ ہن ظلم دی انتہا دیکھو کہ اس دے پہلے گھر والوں کو بیٹی بیٹا ان دی بیوی ان دی بیٹی تے بیٹے کو نہ کھلا چاواں دیتا نے نہ جنازے چاواں دیتا نے انہوں نے تو والد نہیں وجڑی ایف آئی آر کرائی گئی بہت بھونڈی قسم دی نامعلوم تھی گھر دے وچ ایک بندہ آ کے کہیں کو قتل کریں تو نامعلوم ہے کیویں نامعلوم ہے کوئی نامعلوم کو نہیں بہرحال پولیس ان دے بیٹے ترسیل شاہ کو تحسین شاہ کو انہاں کو گرفتار کر کے دے تے ایک بیا بھی ہے جڑا گرفتار تھے میرے ذہن سے اس کا نام نہیں آتا پیا اس کو بھی گرفتار کیتا نے امید ہے کہ سارے حقائق سامنے آوے سن
تے انتہائی افسوسناک واقعہ، انتہائی افسوسناک، بڑا افسوس تھی، بڑا دکھ لگا ہے اس کو یہ دیکھ کے کہ اپنا خون ہی سفید تھی گئے۔ ہوں اپنی اولاد جو پیو کو مارنا شروع کر دے اس تو وڈا ظلم کیڑا ہوں ہے؟ سن جیسے خون سفید تھی گئی، ایویں خون سفید تھی جائیداد دے لالچ، جیویں تساں بھائی جائیداد دے وارث بن دے، وہ بھی تو اسے دی بیٹی تے بیٹا ہیں، وہ بھی تو اویں جائیداد دے وارث ہیں، انہاں کوئی تو شرعی طور تے قانونی طور تے انہاں دا حق ہے جڑا ملدا پیا ہے، تو کیڑا مسئلہ ہے؟ ارباں دی جائیداد ہی اگر کچھ انہاں کو مل ونجے فرق تو کو نہیں پوندا پیا۔ اللہ پاک شاہ صاحبانی کو غری کے رحمت کرے، اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرماوے، لواحقین کو اللہ پاک لواحقین دے وچ انہی پہلی بیٹی تے بیٹا اور انہاں سسٹر ترے، اللہ پاک انہاں کو صبر و جمیل عطا فرماوے، تے جنہاں ظالمہ اے ظلم کیتا ہے اللہ پاک انہاں کو کیفر کردار تک پہنچاوے، اللہ پاک انہاں کو عبرت دا نشان بنا دے۔ جی دوستو، یہ ایک افسوسناک سانحہ ہے، سانحہ منگروٹھا جڑا میں تھوڑے نال شیئر کیتا ہے، تے کل انشاءاللہ نئی ویڈیو دے نال ملسوں۔ کل تک اپنے برا ملک حمید کو اجازت، رب سونے دے حوالے، اللہ حافظ۔